सर्वरक्षाकरं विभुं स्वागते हृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यं स्वामी शरणमय्यप्पा विप्रपूजं विश्ववन्दं विष्णुशम्भो प्रियं सुतं शिवप्रसादनिरतं शास्तारं प्रणमाम्यं स्वामी शरणमय्यप्पा माताङ्गगमनं कारुण्यामृतपूरितं सर्वविघ्नारं देवं शास्तारं प्रणमाम्यं स्वामी शरणमय्यप्पा कुलेश्वरं देवं आत्मचन्द्रविनाशनम् अस्मदिष्टप्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यं स्वामी शरणमय्यप्पा जवं चन्द्रकं केरलीकेलि विग्रहम् आर्तत्राणपरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यं स्वामी शरणमय्यप्पा रत्नज्ञमेतज्ञो नित्यं स्तोत्रं पठे नर तस्य प्रसन्नो भगवान् शास्तावस्ति मानसे स्वामी शरणमय्यप्पा ॐ श्री भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतायापर रक्ष रक्षा महाबाहो शास्त्रोभ्यं नमो नमः स्वामी शरणमय्यप्पा ॐ श्री भूतनाथ सदानन्द सर्वभूत दयापर रक्ष रक्षा महाबाहो शास्त्रोभ्यं नमो नमः स्वामी शरणमय्यप्पा ॐ श्री भूतनाथ सदानन्द सर्वभूत दयापर रक्ष रक्षा महाबाहो शास्त्रोभ्यं नमो नमः स्वामी शरणमय्यप्पा शबरी पर्वते पूजं शान्तामानसंस्थितं भक्तोगपापाङ्कारं अय्यप्पं प्रणमाम्यं स्वामी शरणमय्यप्पा स्वामी దగ్గర కూర్చేసేస్తే ఆన్లైన్ ఉంటుంది. చెయ్యి పట్టుకోవచ్చు.